a été créé depuis le 15 janvier, c'est un groupe de Facebook qui a eu un écho, petit à petit, il a eu son écho. الدنيا اندمجت فيه كان un groupe كيما نقولوا d'une orientation toute simple, c'est d'améliorer notre quotidien ici à Mostaganem. هذه هي l'idée الأولى اللي كانت رايحة. Bon, تمشينا petit à petit. Le rôle le groupe, il était virtuel, simplement virtuel. Tout le monde y pénétrait, il commençait à prendre part à le groupe par des doléances, par des commentaires, par des suggestions. Et petit à petit, qui me dit que l'oiseau il a fait son nid. Même بعد قدمنا ولا عندنا un poids. دخلنا le terrain. Il y a eu un équilibre. Il y avait maintenant un côté virtuel et un côté sur le terrain. Effectivement, le terrain, وين حطينا كرعينا وين قدمنا, il y a eu un écho positif vis-à-vis des citoyens, les citoyens اللي راهم معنا حاضرين et qui faisaient partie du groupe, les citoyens qui lisaient nos commentaires et nos suggestions le lendemain, le journal Réflexion. Donc, les gens qui n'étaient pas branchés, le lendemain, ils chouffent donc les articles, ils chouffent les problèmes des ramsariés, les solutions اللي نحلوا. Donc, les gens s'intéressaient. قال لك هذا الجروب comment ça se fait هذا شكون bon les gens commençaient à pénétrer ياك le nombre بدا يطلع petit à petit درنا une réunion, la première réunion qui a été faite, elle a été faite au niveau de la mairie de Mostaganem où on a voté une charte, un acte وين عمره ما صرا, un groupe Facebook virtuel وين il a donné, où il a voté une charte qui a arrangé tout le monde, une charte qui défendait tout le monde. Une charte où le citoyen, le bonhomme qui fait partie de ce groupe, يحس روحه باللي راه à l'aise, راه en sécurité, الشخصية تاعها محمية, الأقوال تاعها في بلاصتهم, ما كانش اللي يعايروا, ما كانش اللي يوصلوا, ما كانش اللي يسبوا. و c'était ça qui faisait la différence par rapport aux autres groupes. Donc الحمد لله يا ربي قلت لك بدينا نخدموا وين حضرنا. La première des choses, d'un événement, c'était l'événement le 8 mars, la femme, on a honoré la femme. C'était une réunion qui a été faite au niveau du siège, l'ancien siège de la réflexion, où حضرنا المرأة وعطيناها وجهة أخرى خارجة على العادة, le côté routinier. ودرناها un événement le lendemain تحط في الجورنال. من بعد حضرنا ثاني un événement تاع يوم العلم, et c'était toujours les amis qui aiment réflexion, soit tout le groupe, soit quelques amis qui assistaient à les événements qui se faisaient. Donc les gens nous ont remarqué باللي y a un groupe qui sort sur le terrain وراه حاضر وراه يحضر هاد les événements وراه يوصلهم للمواطن, celui qui n'est pas branché net et celui qui est en dehors de notre groupe. من بعد il y a eu des visites à les ministres اللي جاوا للولايه تاعنا, منهم le ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, ministre de الثقافة. Oui, le groupe تاعنا il était présent et en premier rang. وين احنا وصلنا les doléances تاع المواطنين à chaque ministre respectif. وكنا راهم les gens اللي كانوا راهم حاضرين هنا اعطاو les doléances تاعهم en direct le ministre. Et c'était une première pour Mostaganem et pour notre groupe. Le plus gros et le plus beau, c'était l'événement de la radiothérapie, celui qui a fait un boom. Et c'était un exemple, oui, le ministre de l'Intérieur a dit quelque chose qui a été fait, il n'a jamais été fait ailleurs. Le ministre de la Santé, il était heureux. Il a eu un écho, قال لك عمري ما سمعت مستغالين الناس تهضر على مستغالين. وصلنا هذوك لي بيتيسيون 15000 signatures, وصلناها انا كنت انا حاضر ومديت له هذوك لي بيتيسيون main en main. Il était très content. Une démarche qui n'a été jamais faite. Et par qui? Par un groupe de Facebook. شكون هادو هما les amis qui aiment réflexion. Il y avait d'autres événements. منها التالي باش نقص عليكم. منها التالي c'est les moutons de l'Aïd. Un événement grandiose sous l'égide de notre monsieur Louali et monsieur Tammar Abdelwahid, où on a fait une action conjointe وين قسمنا 130 كبش
à des familles cancéreuses et à des familles démunies. وين خرجنا درنا حاجة غير منتظرة خرجنا مناطق نائية. On a fait les deux côtés de Mostaganem, côté est, côté ouest. وصلنا حتى ولاد بوغانم وصلنا منا حتى الحسيان فتنا فرناكا فتنا. Et c'est grâce à qui? À des gens qui font partie de ce groupe بالوطاهم بالماتيريال تاعهم بالوقت تاعهم وصلوا الامانات دخلوا ديار وراكم شفتوا لي فيديو شفتوا لي زارتيكل شفتوا لي ستاتيك qui ont été faites des familles ما امنوش. كان اللي اول مره اللي شاف كبش مخلوقه طفله بنيه عندها 20 ans عنقت راس الكبش وتخالي فيه هذه ليماج ما تروحش. Tu vois, donc هادو les choses ils ont marqué notre groupe. Voilà, ils ont marqué notre groupe. Un autre bonhomme مسكين la veille دينا له كبش عيد مع اهليته. Le deuxième jour انتقل الى رحمه الله مسكين. Voilà. Au moins on se sent voilà utile. قولوا au moins وصلنا الامانه لهذا المخلوق سبحان الله فرح به au moins غير جورني هو وعائلته وولاده. On a fait des actions تما تشاهدوا عليهم ولي جون اللي راهم يشوفونا اللي راهم يقراو علينا هما يشاهدوا علينا. Donc دروك لو جروب تاعنا ساي لو terrain il a dépassé le virtuel. Donc رانا 90% de réel, de terrain, d'action positive et 10% de virtuel. Donc les virtuels رانا غير باش نتلاقاو فيه ونحكوا فيه ونوصلوا الامانات. قال عندنا غدوه ملتقى غدوه عندنا رونديفو. Mais le plus dur et le plus consistant, il se fait sur le terrain. Donc من هذا المنطق يا ناس مستغالين. دوك حنا راه عندنا دروك راه عندنا une force. On peut dire باللي مستغالين لا ولايه دو مستغانم avec ses communes et ses دايرات راه عندها une force d'action, un lobbying. راه عندها شخصيات راه عندها وليداتها من كل شرائح المجتمع. Des jeunes, des moins jeunes, des retraités, des gens qui sont en fonction, des gens d'entreprise privées ou étatiques, tu vois, des gens في الناحيه العسكريه راهم في الامن راهم هادو الشرائح هذا اللي راه يتكون هذا الجروب. دوك تسمى ليكو تاعنا ساي il a dépassé ça y est. Le train il a pris les rails, il a sifflé 3 fois, il a pris le chemin. Donc تسمى هذا الجروب تاعنا on a dépassé هذا لو كاب رايحين مظهر وواجهه جديده. Donc بمعنى الكلمه مي الجروب تاعنا راه عنده ان بوا و le chef d'exécutif notre wali et il prend notre groupe en considération. راه يديه en considération. راه يشوف المسائل اللي رانا نطرحوها مسائل اجتماعيه ولا مسائل راه المواطن راه يتلقاها في حياته dans sa vie quotidienne et dans ses journées. Donc راه هذا لو شيف ديكزيكوتيف راه عارف بلي راه كاين راه عنده جهه يتركز عليها وهذه الجهه ماشي راه يتزعق. هذا لو جروب راه يخدم وراه عنده حب لهذا المستغالين وراه مام لو كوتي تاع المستغالين تبدل. راهي مستغالين راهي دوك راهي كيما نقولوا حنا دوك راهي ولايه ولات واجهه même par rapport à d'autres wilayas. راه عندنا une voie maritime prochainement une voie aérienne. دخلنا في التوريزم on va avoir un tourisme international. راه عندنا des sociétés راه عندنا des choses qui se font et on était très en retard. Mais alhamdoulilah ya Rabbi, il y a des choses qui ont été faites et des choses qui bougent في مده قصيره. راه الوالي راه عنده ديجا راه في عام خدم خدمه تاع 15 سنه تاع 30 سنه دو روتار qui a été cumulé. دونك الحمد لله يا ربي حنا دوك رانا وصلنا موصل وين ندخلوا معركه جديده. واش هذا المعركه اللي هذه مستغالين راهي مسحقه وليداتها وان شاء الله راهم جايين دي زيليكسيون دي ليجيسلاتيف وان شاء الله وليدات مستغالين اللي يكونوا هذا الجروب وهما يكونوا في الواجهه باش نعطوا وجه مشرف للولايه تاعنا. دونك on l'est toujours un groupe apolitique mais بمعنى دوك مي رانا في التيران on devient politique sans كيما يقول لك sans le vouloir. خاطر c'est quoi ça? C'est de la politique. Sans qu'on fait
ce qu'on est en train de faire. C'est de la politique. Mais pas la politique des gens, qui se prouvent ou qui fait tout. Non. Les élus, on a des élus qui représentent l'Australie, mais personne n'a